जय शनिदेव भजी खाइली बड़ मजा रातिरे रातिरे वर्षा जय जगन्नाथ नमस्कार स्वागत करुची राकेश आज हूँ शनि मंदिर वार्षिक उत्सव वार्षिक उत्सव केमती कौन हो आपको सबू देखी डेरी न करी चलते भिडियो शेष पर्यटन देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जमी जमा भी भूल चल चलो 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 यज्ञ मंडप पूजा आरंभ कलश यात्रा समाप्त चलतु खाई पिला वीडियो यूट्यूब पड़ियो कम खाईदाम रात पुणी अच्छी ना कम खाईद आमर कम क्या पिला खाओ बुझी ठीक ठाक अच्छी तो क्या कौन लगी था नगा पात्र अनुभव ये ब्रज सानू बाबू पाक कथाटी जीव आम गाँ बेड़ा दौनी सानू बाबू हाय करो भाई हाय गाइस हाय kami kuno orang mana? Kuno kumbak ni kau itu tahu dia. Oh iya tu lah. Kami kuno orang mana? Kuno orang kita mau kerja dari kau kuno anak. Dia kuno. Itu mai. Kumbak kumpi apa? Kio kau lajo kio? Sugan ha? Sugan kau lajo kio? भोजी खाइब क्या हम क्या
ହେଇଥାଉ। खाओ खाओ अरे आराम से खाओ वर्षा बनेला वर्षारे भी छुट्टी चले ବର୍ଷା ରେ ଭିଜି ଗଲ ସବୁ प्रशांत बाबू आमर ରଞ୍ଜୁ ପୁଅ तमें ଦୋକାନଟା ଭାସି ଗଲା ହଉ ହଉ ତମେ ଯାଅ ଚୁଲିରେ ପାଣି ହେବାର କାରଣ ଭାଇ କୁହ ଭାଇ ଚୁଲିରେ ପାଣି ହେବାର କାରଣ ଆମର ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ସହରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଶନି ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଏମିତି ମେଘ ନାଦିଲା ଯେ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶେଷକୁ ଡଙ୍କି କୁଡ଼ି ଶାବଳା ଛତା ଡାବୁ ଡାବୁ ଧରିକିନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅପରିତ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ହବା 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 ମାନନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ अबे जी आ रहा ବର୍ଷାରେ ବି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଆଉ गाँव से सोसीमारे तुम पहुंच गए जो देखे तो बारी बन देखे पानी वाला तो पानी नहीं माइल को